Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo-là, on va apprendre la subordonnée circonstancielle de conséquence. Ok, avant de commencer, c'est quoi la concession? Ce n'est pas la conséquence, excusez-moi, c'est la concession. La subordonnée circonstancielle de concession. La subordonnée circonstancielle de concession. Avant de commencer, c'est quoi la concession? La concession, c'est l'opposition. Mais il faut distinguer entre l'opposition et la concession. Il y a une nuance. L'opposition, je vous donne un exemple pour éclaircir la différence entre opposition et concession. Euh, L'opposition. Regardez cet exemple-là. Euh, Moi, je travaille, mais mon frère regarde la télé. Moi, je travaille, c'est-à-dire je fais mes exercices. Mon frère ou bien mon ami regarde la télé. Donc ici, c'est une opposition. Quelqu'un fait une chose, l'autre fait autre chose. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose qu'il fait l'autre. Ok? Mais la concession, c'est contredire la logique. C'est opposer, c'est l'opposé de la logique. Ça veut dire, euh, quelqu'un porte un t-shirt, cependant il fait froid. Donc, quand il y a le froid, quand il fait froid, il faut porter un manteau, il faut porter une capote, un redingote, ok? Mais lui, ou bien moi, je porte un t-shirt. Vous comprenez maintenant? Ou bien il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Qu'est-ce que je dois porter? Je dois porter un t-shirt. Moi, je porte un manteau. Vous avez compris maintenant? Ok, on va voir la leçon pour bien comprendre. Alors, on a ces subordonnants, bien que, quoique, si plus adjectif plus que, pour plus adjectif plus que, plus le subjonctif. Alors, le verbe se met au subjonctif après ces subordonnants-là. Bien que, quoique, si adjectif que, pour adjectif que. Donc, le verbe qui vient après se conjugue au subjonctif. Regardez les exemples suivants. Bien qu'il sache la vérité, bien que il sache, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Alors, c'est le verbe savoir conjugué au subjonctif. Pourquoi il est conjugué au subjonctif? Parce qu'il vient après le subordonnant bien que. On a dit que après bien que et quoique, c'est adjectif que pour adjectif que, le verbe se met au subjonctif. Le voilà, le verbe savoir au subjonctif. Il est venu après bien que, le subordonnant bien que. Bien qu'il sache la vérité, il ne veut pas la dire. Donc c'est lui qui sait la vérité. Bien sûr, il va le dire. Il va la dire. Il va dire cette vérité-là. Mais lui, il ne veut pas la dire. C'est ça la concession. Ok? C'est le contraire de la logique. La logique dit quoi? Moi, par exemple, je sais la vérité. Alors, je dois le dire. Ok? Je dois la dire. Mais moi, je ne veux pas la dire. C'est ça la concession. C'est le contraire de la logique. Regardons le deuxième exemple pour bien comprendre, pour bien assimiler la leçon. Nous irons nous promener quoi qu'il pleuve. Alors, quoi qu'il pleuve, regardez après quoi que le verbe se met au subjonctif, quoi qu'il pleuve. Ok? Ça, c'est un verbe impersonnel. On ne dit pas que je pleuve, que tu pleuves, qu'il pleuve, que nous pleuvions, que vous pleuviez, qu'il pleuve. Non. Il se conjugue seulement avec la troisième personne du singulier. Il pleut.
il pleut. Au présent, il pleut. Qu'il pleuve, c'est au subjonctif. Ok? On dit au présent, il pleut. À l'imparfait, il pleuvait. Au passé composé, il a plu. Il avait plu. Au presque parfait, et ainsi de suite. Ok? Il se conjugue seulement avec il, avec la troisième personne du singulier. Alors ici, il vient après quoique, il est au subjonctif quoi qu'il pleuve. Alors, quand il pleut, quand il y a la pluie, est-ce qu'on peut sortir, nous promener? Non, bien sûr, parce qu'il pleut. Ok? Mais ici, malgré qu'il pleut, nous irons nous promener. Quoi qu'il pleuve, nous irons nous promener. Est-ce que vous avez compris? Quoi qu'il pleuve, nous irons nous promener. Donc, quoique plus subjonctif. Le verbe se met au subjonctif. C'est ça la concession. Est-ce que vous avez compris maintenant la concession? Donc, c'est le contrôle logique. La concession, c'est-à-dire le contrôle logique. Alors, la logique dit quoi quand il pleut? On doit rester à la maison. On doit se mettre à l'abri. ندرقو نبقاو في الدار كتصب الشتا خصنا نبقاو في الدار. ولكن هنا يقول لك واخا كتصب الشتا اوكي سنذهب للتنزه للتجول للتجوال نمشيو نضربو دورة. اوكي واخا كتصب نمشيو نضربو دورة. العقل اش كيقول كتصب الشتا خاصنا نبقاو في الدار. وهنا قال لك نديرو الكونترير ديال العقل. شنو هو؟ قال لك اسيدي كتصب الشتا وغادي نمشيو نتنزهو. هذا هو لا كونسيسيون. فهمتي دابا لا كونسيسيون شنو هو on fait une action contre la logique. Regardez ici avec les subordonnés suivants, alors que, même si, tandis que, plus indicatif. Le verbe se met à l'indicatif. L'indicatif راه فيه 8 لي طون 8 الأزمنة. présent مع الباسي كومبوزي جوج والامبارفي مع plus que parfait هي 4 والباسي سامبل مع الباسي antérieur هي 6 والفيتور سامبل مع الفيتور antérieur هي 8. اوكي إذا كان الفعل مصرف في البريزون اوكي بحال هنايا غير هو غلط خاص واحد الاس هنايا حتى هذا لو فيرب اتر مون فيس اي تري سبورتيف يعني هذا لو فيرب اتر هذا هادي او اس تي عقلو او اس تي هذا ماشي او تي اوكي هذا لو فيرب اتر اي ات اوكي اذا الفعل مصرف في البريزون خلينا في البريزون طوندي كو ما في دي تيست ها هو في البريزون خلينا في البريزون جا من ورا طوندي كو اوكي لانه لانديكاتيف البريزون سي دو لانديكاتيف présent de l'indicatif passé de l'indicatif et ainsi de suite اوكي اذا قلنا alors que même si tandis que plus indicatif. Regardons l'exemple suivant. Mon fils est très sportif. هنا قلنا le verbe être هذا صحوها. Mon fils est très sportif tandis que ma famille déteste le sport. كاين ايرور هنا عاوتاني tandis que ma fille انا بغا يقول في اوكي حيدو هاد ام هذا حيدو هاد ام حيدو اوكي حيدو هاد ام في يعني يهضر على ولدو يهضر على بنتو ما يهضرش على ولدو يهضر على عائلتو اوكي اذا كيقارن دابا ولدو مع بنتو قال لك اسيدي مون فيس ولدي اي تري سبورتيف رياضي tandis que ma fille déteste le sport في حين ان بنتي كتكره السبور اوكي nous sortirons même s'il pleut غادي نخرجوا واخا كتمطر اذا même si plus le verbe à l'indicatif ici il est au présent. Je n'ai pas réussi alors que j'ai bien travaillé. أنا ما نجحتش في حين أنني خدمت مزيان. أوكي ولا نقول j'ai bien travaillé alors que je n'ai pas réussi. خدمت مزيان في حين أنني ما نجحتش. إذا شي واحد
إلا خدم مزيان شناهي النتيجة اللي خاصو يكون نجح جي ريوسي. ولكن شوفوا هنا جات كونتخ لا لوجيك، أنا خدمت مزيان ولكني منجحتش. فهمتو كيفاش؟ هذا هو لا كونسيسيون. pourtant cependant toutefois néanmoins هادو كلهم حتى هما كيتستعملوا في لا كونسيسيون، لكن مي ما كتستعملش في لا كونسيسيون، مي كتستعمل في لوبوزيسيون. عقلتو دابا؟ اذا ملي كنديرو لي كونجونكسيون دو كورديناسيون مي اون دونك اورنيكار، مي كتستعمل في لوبوزيسيون. اوكي، كتستعمل في لوبوزيسيون، في حين ان pourtant cependant toutefois néanmoins كتستعمل في لا كونسيسيون. j'ai bien travaillé pourtant je n'ai pas réussi. خدمت مزيان في حين انني ما نجحتش، لكنني ما نجحتش. ما نديرش هنا مي لان ماشي اوبوزيسيون، هذه لان كونسيسيون، لان شي واحد خدم مزيان بالضروره خصو ينجح ولكن هذا ما نجحش. اوكي، اذا غنديرو بورطون، غنديرو سوبوندون، توتفوا، نيوموان، كلهم نديرو من هنايا، ما كتغيرش عندي الجمله. اوكي، شوفوا معايا ليكزامبل. اوكي، قلنا je n'ai pas réussi bien que j'ai bien travaillé. هنا درنا bien que فعود pourtant، و bien que كتبع سيبجونكتيف، هنا تبع سيبجونكتيف باسي لأن l'auxiliaire subjonctif présent plus participe passé. Ok, bien que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient travaillé. Ok, que j'ai travaillé, que tu aies travaillé, qu'il ait travaillé, que nous ayons travaillé, que vous ayez travaillé, qu'ils aient travaillé. Qu'ils aient يعني A-I-E-N-T. Ok, A-I-E-N-T, and E-N-T à la fin. Le feu est rouge. Le feu est rouge. Cependant, l'automobiliste ne s'arrête pas. Le feu est rouge. إلا كان عندنا الضوء الأحمر شاعل بالضرورة كلشي الناس خصهم يوقفوا، كاع صحاب الطوموبيلات خصهم يوقفوا، ولكن هاد الطوموبيلة هذا ما وقفش. فهمتوا كيفاش؟ ما وقفش لأنه دار لا كونسيسيون، لا كونترولوجيك. اوكي، l'automobiliste ne s'arrête pas même si le feu est rouge. l'automobiliste ما وقفش بالرغم من أن le feu est rouge. Malgré en dépit de plus non. ملي كنديرو malgré en dépit de كيتبعها non. Malgré ta force, malgré la force, ta force. Tu n'arrives pas à soulever ce poids. رغم القوة ديالك ما قدرتيش أنك تهز هاد الوزن هذا. Même si tu es fort، إذا درنا même si جينا كيتبعها même si كيتبعها même si كيتبعها البريزون. اوكي، كيتبع l'indicatif même si alors que tandis que كيتبع l'indicatif. اذا هنايا قالك même si tu es fort، ها هي tu es، اذا هذا le verbe être في البريزون de l'indicatif. fort هذا ان adjectif، ما بقاش عندنا لا فورس، هنايا كانت عندنا هنايا لو نو، هنا ولا adjectif لانه كيتبع le verbe être. tu n'arrives pas à soulever ce poids. quitte à avoir beau plus infinitif، هادو ما تركزوش عليهم بزاف، لا بغيت تعرفوهم. quitte à se faire critiquer il ne veut pas changer d'avis. واخا كيدير باش يكريتيكي والناس باش ينتقدوه il ne veut pas changer d'avis. اوكي، واخا كيتكريتيكا من طرف الناس، كيتنتقد من طرف الناس، ما بغاش يشونجي يغير الرأي ديالو. même s'il se fait، on regarde ici، même s'il se fait critiquer il ne veut pas changer d'avis. même si كتبعها l'indicatif، هي هذه هنايا même si كتبعها l'indicatif. ok، se fait critiquer il ne veut pas changer d'avis. و avoir beau حتى هي اوكي، avoir beau كنصرفو هذا في البريزون، هذه كتبقى هي كيتبعها هذا في l'infinitif. شوفوا l'exemple. il a beau savoir la vérité، واخا عرف الحقيقة il ne veut pas la dire.
il a beau savoir la vérité, il ne veut pas la dire. Même s'il sait la vérité, il ne veut pas la dire. Donc, il a beau ديما كيتبع avoir beau كتبع l'infinitif. Il a beau savoir, il y a savoir في l'infinitif, ok? Il a beau savoir la vérité, il ne veut pas la dire. Même s'il sait la vérité, هنا كتبع l'indicatif, ياك؟ هي في البريزون. Même s'il sait la vérité, il ne veut pas la dire. غنشوفو ليكزرسيس وغتفهمو دابا مزيان بإذن الله تعالى. اوكي، مع ليكزرسيس غادي نتفهمو ان شاء الله. اش عطينا هما؟ عطينا اون فراز وحده، ياك؟ واش قالوا لينا؟ نجيبو هادي هنا. اوكي، اش قالنا؟ قالك relie les deux propositions en utilisant à chaque fois un de ses subordonnés. قالك نربطو هاد الجوج جمل هادو باستعمال في كل مرة باش نستعملو هاد لي سيبوردونو، هاد ادوات الربط. في المرة الأولى نديرو bien que، تبعوها quoique، alors que، même si، malgré، pourtant، avoir beau. قلنا bien que et quoique اش كيتبعها؟ الفيرب فاش في السيبجونكتيف. الوغ عندي هنايا جي ترافايي غتولي في السيبجونكتيف، غتولي هادي لوكسيليير، متبقاش في البريزون، غتولي في السيبجونكتيف بريزون ا اي او، وهذا البارتيسيب باسي غادي يبقى هو. اوكي، bien que et quoique غنصرفو هذا في السيبجونكتيف. هنا كانت عندنا باسي كومبوزي تولي عندنا في السيبجونكتيف باسي، كنا كان عندنا هنايا في البريزون غنديرو سيبجونكتيف بريزون. اوكي، جو ني با ريوسي غتبقى هي. alors que même si كيتبعها لانديكاتيف، اذا هذا باسي كومبوزي دو لانديكاتيف غتبقى هي. اوكي، ولا هادي جو ني با ريوسي غتبقى هي. قلنا في alors que même si كيتبعها لانديكاتيف. malgré هنا بلوس نو. اوكي، malgré بلوس نو، اذا malgré هنايا اي travailler تولي ان نو، تولي لو travail. هاد بيان نقدرو نديرو لو بون travail، لو بون travail. je n'ai pas réussi. pourtant ندخلوه هنايا ما تغير لنا والو. avoir beau اش كيتبعها؟ كيتبعها l'infinitif. اوكي، j'ai اش كانت عندي؟ j'ai beau travailler. اوكي، j'ai beau travailler فاش غتصرف؟ غتصرف في l'infinitif. اوكي، نقول j'ai beau travailler في l'infinitif ونكمل لا فراز ديالي. غادي نديرو بوحدة بوحدة. اوكي، نبداو ب bien que. اوكي، bien que j'ai، اش قلنا غنديرو لها؟ j'ai غتولي في السيبجونكتيف، subjonctif passé. bien que j'ai bien travaillé، إذا ها هو subjonctif passé. عندي هنايا le verbe l'auxiliaire être، l'auxiliaire avoir pardon au subjonctif plus le participe passé كيعطينا subjonctif passé، لأن كان عندنا هنايا passé composé، إذا تاني غنديرو الباست ولكن في subjonctif. bien que j'ai bien travaillé، bien que j'ai bien travaillé، je n'ai pas réussi. غتبقى لنا هي. اوكي، je n'ai pas réussi، je n'ai pas réussi. اوكي، نمشيو لا دوزيام فراز. quoique تي بحالها quoique j'ai bien travaillé، quoique j'ai bien travaillé، je n'ai pas réussi. اوكي، بحالها subjonctif، استعملنا subjonctif bien que و quoique كيتبعهم subjonctif، لأن خصني واحد او هنايا. اوكي، خصنا واحد او subjonctif passe. الثالثة عطاونا alors que même si، هادو كيتبعهم l'indicatif. اوكي، j'ai bien travaillé، j'ai bien travaillé،
alors que j'ai bien travaillé, alors que je n'ai pas réussi. Aïe aïe, je n'ai pas réussi. Ok, وحتى même si même si j'ai bien travaillé, même si j'ai bien travaillé, فهمت مزيان. même si j'ai bien travaillé, je n'ai pas réussi. Ok, je n'ai pas réussi. Même si j'ai bien travaillé, je n'ai pas réussi. اوكي نشوفوا malgré. donc malgré اش قلنا كيتبعها malgré كيتبعها un non malgré le travail او le bon travail ياك طبيعة الحال وتغفي عندها un seul L و le verbe عنده deux L خصنا نفرقوا بيناتهم. malgré le bon travail je n'ai pas réussi. ok c'est facile hein? je n'ai pas réussi. قالت لينا pourtant سهلة نديروها الوسط. j'ai bien travaillé pourtant قلنا ما نديروش مي ياك pourtant كتكسبريمي ليا لا كونسيسيون ولكن مي كتكسبريمي ليا لوبوزيسيون. j'ai bien travaillé pourtant je n'ai pas réussi. je n'ai pas réussi. ok اش بقات لينا avoir beau. نقولوا اش قلنا كتكون وراها l'infinitif. j'ai beau travailler. à l'infinitif, j'ai beau travailler, je n'ai pas réussi. ok سالينا هلا ندوزو دابا ليكزرسيس الثاني نشوف واش فيه. l'exercice 2 عطينا قالك exprime une idée de concession عبر عن فكرة التضاد ياك en utilisant les subordonnés suivants même si, bien que, malgré, cependant. إذا قلنا même si كتبعها l'indicatif bien que كتبعها subjonctif malgré كتبعها un non cependant كنديرها الوسط في عوض mais كندير cependant. اوكي يلا وقفوا لا فيديو وحاولوا انكم تخرجوا ليكزيرسيس. انا غنعطيكم لا كوريكسيون. exercice 2 ونمشيو للأ. اوكي نمشيو للأ. il fait froid, je vais sortir. il fait froid, je vais sortir. donc نقدروا نديروا اي وحده نديروا cependant مثلا il fait froid cependant je vais sortir. malgré le froid malgré plus non malgré le froid je vais sortir. bien qu'il fasse عند الفيرب faire من الحالات الشاذة ديال السبجونتيف ياك كنقولوش que je fais que tu fais qu'il fait que nous faisions non كنقولو que je fasse que tu fasses qu'il fasse que nous fassions que vous fassiez qu'il fasse. ok إذن قلنا bien que نديرو السبجونتيف même si l'indicatif même s'il fait froid je vais sortir. إذن أي وحدة درناها كلشي صحاح ماشي مشكل. ناخذ الأولى نخليهم على حسب الترتيب. même si
il fait froid. Il fait froid. اوكي، غير ديك الملاحظه اللي كنقول ديما، حتى اذا التقى ساكنين وحذف ما سبق، هما عندي دو فويال اي، وعندي كتنتهي هذه اي وهذه كتبدا باي. Si deux voyelles se succèdent, on évite le premier et on met un apostrophe. Ça fait سهلة سهلة. Ok. Même s'il fait froid, je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Ok. شوفوا الثانية نديرو bien que. Il est gentil, aucune personne ne l'aime. شي واحد إلا كان جونتي خاص كلشي يكون يبغيه ياك، ولكن هذا واخا هو ظريف حتى واحد ما كيبغيه. هادي هي لا كونسيسيون، فهمتو كيفاش؟ إذا دابا شي واحد ظريف اوتوماتيكمون كلشي غادي يبغيه لأنه درويش، ولكن هنايا واخا هو درويش حتى واحد ما كيبغيه. فهمتو كيفاش؟ هادي هي لا كونسيسيون ماشي لوبوزيسيون. اوكي، كاين واحد الفرق ما بيناتهم، واحد النيونس بسيطة بيناتهم. دونك قلنا نديرو الثانية bien que. bien كيل نحيد ندير لابوستروف، إذا التقى ساكن حذف ما سبق نديرو اوتوماتيكمون. دابا وليتو كتعرفوها. bien qu'il soit، إذا bien que كتبع bien que c'est gentil، bien qu'il soit gentil، bien qu'il soit gentil. aucune personne ne l'aime. Aucune personne ne l'aime. Ok. نشوفو الثالثة. La démonstration est logique, le résultat est faux. دابا إلا كانت المبرهنة كانت منطقية، إذا النتيجة خاصها تكون صحيحة، تكون كوريكت. ولكن هنايا واخا لا ديمونستراسيون اي لوجيك لو ريزولتا اي فو. هذا هو لا كونسيسيون. فهمتو؟ واش فهمتو؟ نتمنى. إذا نديرو هنايا مالغري. malgré plus non، هو عندنا non. malgré la démonstration est logique، واخا la démonstration المبرهنة صحيحة، le résultat est faux. Ok, نمشيو لا كاتريام. il est jeune يعني باقي صغير. il est encore jeune باقي صغيور. il a une grande expérience. il est jeune il a une grande expérience. واخا هو باقي دري صغير ولكن عنده expérience كبيرة. اوكي، نستعملو cependant. il est jeune cependant il a une grande expérience. il a une grande expérience. Ok. قلنا il est jeune cependant il a une grande expérience. نقولوا مثلا même s'il est jeune il a une grande expérience. Même s'il est jeune il a une grande expérience. Bien qu'il soit jeune il a une grande expérience. malgré sa jeunesse، malgré كتبع le nom. la jeunesse إذا sa jeunesse هو ديالو الشباب ديالو. malgré sa jeunesse il a une grande expérience. إذا bien qu'il soit jeune il a une grande expérience. même s'il est jeune il a une grande expérience. فهمتوا دابا اللي درناه صحيح. شوفوا الخامسة. il est âgé il est encore actif. واحد اللي كبير مسن، واحد مسن بالضرورة خصو صافي يولي باسيف، يولي يلاه يتحرك، ولكن هذا باقي اكتيف باقي يتحرك وباقي نشيط. فهمتوا كيفاش؟ إذا حنا غنطبقو وحدة من هادو. même s'il est âgé il est encore actif. bien qu'il soit، هنا bien que متبوعة بالسبجونكتيف. bien qu'il soit âgé il est encore actif. malgré l'âge العمر، malgré l'âge il est encore actif.
il est âgé cependant il est encore actif. فهمتوا اللي درنا صحيح. إذا نحاولوا نديرو bien que لأن فيها subjonctif نطبقوها bien qu'il soit âgé, il est encore actif. صافي فهمتوا الدراري فهمتوا البنيات مزيان. نمشيو للستة هي ديال la dernière phrase. Elle s'excuse, je ne le pardonnerai pas. كيقدم الاعتذار ديالو ما غاديش نسامحو. شي واحد اللي قدم الاعتذار بطبيعة الحال الآخر غادي يسامحو، ولكن هذا واخا يقدم الاعتذار ديالو أنا ما غاديش نسامحو. هادشي اللي قالت خاينا ولا خايتي هادي Dieu. هاد Dieu c'est lui qui parle, c'est lui qui a fait cet énoncé là. Le jeu واش اللي كيهضر دري ولا درية ما عرفناش. اوكي لأن كنا كان عندنا لو فيرب اتر غادي نشوفو الفيرب نتصرف وغادي يكون لاكور. إذا إلا كانت عند او اكسون بوحدها أو لا اي بوحدها غنعرفوه ان ماسكولين ان غارسون بيان ان هوم. او بيان إلا كانت عندها او اكسون او على فان وعندها اي وعندها او على فان لو كنعرفوه فيمينا نعرفو هادي اللي كتكلم راه بنت أو لا. اوكي حنا ما كيهمناش. المهم هذا المتكلم هذا قال لك واخا يعتذر انا ما غاديش نسامحه. انا لو جو انا. اذا اللي درنا même s'il s'excuse je ne le pardonnerai pas bien qu'il s'excuse غتبقى زي بحال هكا لان لانديكاتيف اللي جات مع même si بحال subjonctif اللي جات مع bien que s'excuse. علاش؟ لان كقلنا je m'excuse عند E, tu t'excuses عند ES, il s'excuse عند E. اوكي هذا في البريزون. وحتى subjonctif بحال في les trois premiers. Bien que je m'excuse, bien que tu t'excuses, bien qu'il s'excuse. ES E بحال البريزون ما غاديش تبدل والو. فهمتي كيفاش؟ إذا هنا malgré plus non malgré ses excuses أو son excuse malgré الاعتذار ديالو je ne le pardonnerai pas. درنا malgré plus le non هنايا. l'excuse تا هو كتكتب بحال لو فيرب. شوف الزهر ديال الفيرب هذا l'excuse بحال s'excuser بحال s'excuser اسم مصرفه هنايا عند او بحال l'excuse هي بحال لو نون بحال لو فيرب بحال. ولا نديرو cependant نديرو الوسط نديرو il s'excuse cependant je ne le pardonnerai pas. اوكي اش غنديرو نديرو هاد مالغري هادي باش تبان لكم بانها كتشبه مالغري son excuse son excuse هو son excuse هذا نو هذا نو. علاش؟ هي كاينه هنايا ان adjectif possessif. اوكي ان adjectif possessif على حساب لا نوفيل غرامير ولا كيتسمى ان adjectif possessif. malgré son excuse je ne le pardonnerai pas. اوكي نتمنى يكون عجبكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي كاماراد دو كلاس aussi. Bonne journée, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.